дуруд тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 21 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома муносибати бераҳмона бо кӯдакон дар як боғча дар Кӯлоб, дастпарвари футболи тоҷик Юрий Батуренко сармураббии Ротори Волгоград шуд. ситоиши мақомоти вилояти Тюмени Русия аз табиби тоҷик Ҷасур Содиров. аз чап намеки аз рост амакӣ нишасти булаҷаби як мансабдори тоҷик. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи Кӯлоб рӯзи 25 феврал рухзорамои давлат мураббияи муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 шаҳри Кӯлобро дар муносибати бераҳмона нисбат ба кӯдакон гунаҳгор донист. рухзорамои давлат бар асоси моддаи 174 иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуд. маркази матбуоти прокуратураи генералии Тоҷикистон гуфт, тафтишоти пешакӣ муқаррар намуд, ки истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб рухзорамои давлат ба ҳайси мураббияи муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 шаҳри Кӯлоб кор карда, уҳдадориҳои қонунан ба зиммааш гузоштаро оид ба таълиму тарбияи кӯдакон номатлуб иҷро карда, нисбати тарбиятгирандагони ноболиғ муносибатҳои бераҳмона менамудааст. аз ҷумла 23 ноябри соли 2020 ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои худ оид ба таълиму тарбияи кӯдакон дар муассисаи таҳсилоти томактабии болозикршуда ба хурдсолон Раҳмонов Саид Мудассир соли таваллудаш 2015 ва Назаров Назаралӣ соли таваллудаш 2016 муносибати бераҳмона намуда, барои ором нишаста бозӣ кардан дар ҳуҷраи бозии ҳамин муассиса қошиқи алюминиро дар бухорӣ тафсон гарм намуда, бо мақсади сарзаниш додан ба воситаи он рухзораи номбурдагонро сӯзонида, ба саломатиашон зарари сабуки ҷисмонӣ расонидааст, гуфта мешавад дар иттилоияи прокуратураи генералӣ. Юрий Батуренко, ҳимоятгари шинохтаи ҳайати тиллоии дастаи шӯратёри Помир Душанбе ва зодаи Қурғантепаи Тоҷикистон, сармураббии дастаи Ротор аз шаҳри Волгогради Русия таъин шуд. Батуренко аллакай сеюмин намояндаи он ҳайати тиллоии Помир аз солҳои 80 аст, ки ба мақоми сармураббии дастаи Премер-лигаи Русия мерасад. Эдгард Гес як муддат дастаи Алания аз Владикавказро машқ медод. Рашид Раимов сармураббии 3 тими лигаи асосии футболи Русия, Амкар Перм, Локомотив Москва ва Ахмат Грозный буд. ва Юрий Сёмин, ки собиқаи мураббигиашро дар Душанбе сар карда, он ҳайати тиллоии Помирро мазъу сохта буд. яке аз хушномтарин мураббиёни футболи имрӯза дар Русия эътироф шудааст. Юрий Батуренко беш аз 20 соли собиқаи мураббигиашро дар ситоди устоди Сёмин сипарӣ кардааст ва ҳоло бори нахустин мустақилона раҳбари як дастаро ба дӯш мегирад. дар пеши Батуренко вазифаи мушкиле гузоштанд дар Премер-лига ҳифз кардани Ротор. ҳоло дастаи футболи Волгоград бо 18 имтиёз дар 23 бозӣ дар ҷадвал дар мақоми хеле поёни 13 ҷой гирифтааст. Юрий Батуренко 29 декабри соли 1964 дар шаҳри Қурғонтепа дар ҷануби Тоҷикистон ба дунё омадааст. Батуренко солҳои 1981 вақте ҳамагӣ 17 сол дошт, ба дастаи Пахтакори Қурғонтепа, ки дар лигаи доими футболи Иттиҳоди Шӯравӣ бозӣ мекард, пазируфта шуд ва соли 1983 ба ҳайати дастаи асосии Тоҷикистон Помир Душанбе даъват шуд. Батуренко то поёни соли 1991 то замони фурӯпошии СССР дар ҳайати Помир бозӣ кард. Батуренко солҳои 1992-1995 дар ҳайати Локомотив Москва ва сипас 3 сол дар ҳайати Тюмен бозӣ карда ва соли 1998 дар ҳайати Соколи Саратов ба собиқаи футболбозиаш нуқта гузошт. Юрий Батуренко баъди ин ба ҳайси мураббӣ ба Локомотив баргашт ва тӯли беш аз 20 соли узви содиқи ситоди Юрий Сёмин буд. ӯ Сёминро дар ҳар дастае ки таъин мешуд ҳамроҳӣ мекард ва аз паси устодаш ҳатто ба Молдова ва Озарбойҷон рафт. Департаменти тандурустии вилояти Тюмени Русия дар як гузориши
مفصل از طبیب جوان زاده تاجیکستان جسور صادروف برای طبابت یک زن سالخورده ساکن این ولایت ستایش کرده است. زن 63 ساله در حالت وزنی به بیمارستان ولایتی رقم 23 در شهر یلتوروفسک بستری شده است. جراح اورولوژ جوان جسور صادروف برای طبابت این زن شیوه نوی طبابت را که قبلا در این بیمارستان استفاده نمیشد، یعنی کاتتریزاسیون راه پیشاب را استفاده برده با کمک سیستاسکوپ راه بالای پیشاب زن مریض را تازه کرده است. زن مریض الکی بعد چند روز با پای خود راست شده از بیمارستان رخصت شده است. جسور صادروف تازه ماه ینوار سال 2021 امروی اویلش از اکاترینبورگ به شهر یلتوروفسک ولایت تیومن کوچیده و در بیمارستان ولایتی رقم 23 به کار پرداخت. او میگوید کار و زندگی در شهرهای خرد را بیشتر دوست می‌دارد، چون که مردم شهرک‌ها و دهات نسبت به شهرهای بزرگ صمیمی‌تر و بیشتر قدر شناسند. جسور صادروف هر هفته تا 20 بیمار را قبول می‌کند، ولی برخی روزها باید به تا 2-3 حالت وزنین رسیدگی کند. در سالهای آخر هزاران نفر از متخصصان ورزیده از تاجیکستان به روسیه کوچیدند. مقامات روسیه برای جلب متخصصان حرفه‌ای امتیازهای زیاد پیشنهاد می‌کند و این نفران در کسب‌های خود پرتجربه از جمله طبیبان را تشویق به کوچیدن به آن کشور می‌کنند. کارشناسان بر اینند که چنین موج از کشور رفتن متخصصان ورزیده به خصوص طبیبان برای تاجیکستان عاقبت‌های خوبی ندارد، چون که کشور در آینده می‌تواند به کمبودی شدید متخصصان حرفه‌ای دچار شود. جای آنها را متاسفانه آنهای پر می‌کنند که تجربه زیاد ندارند و از لحاظ سطح دانش و آمادگی کسبی از کادرهای رفته خیلی عقب میمانند. ویدیو یک منصبدار بلندپایه تاجیک چند روز باز بحث‌های گرمی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. این ویدیو از نشست خبری روز 18 مارس معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان منصبدار تاجیک در این نشست خبر داده بود که تاجیکستان از واکسن استرازینیکا که توسط سازمان جهانی تندرستی به طور رایگان به دست آورده است دست نمی‌کشد. اما کانال تماشا روز بعد یک پاره دیگری از آغاز این نشست خبری را نشر کرد که موج واکنش‌های پر از استهزا و خشم و غضب را به بار آورد. کاربران از این ناراحت شدند که یک منصبدار بلندپایه تاجیکستان که در مقام معاون وزیر کار می‌کند درست حرف زدن نمی‌تواند، اسم همصحبتانش را حتی تکرار کردن نمی‌تواند و کره جنوبی را از کره شمال فرق نمی‌کند، سمرالدین علیزاده است. سمرالدین علیزاده وقتی نشست خبری را شروع می‌کند اولا خودش را معرفی کرد، ولی در معرفی دو همراه خود دچار مشکلی شد. سمرالدین علیزاده در ادامه نشست به موضوع واکسن استرازینیکا پرداخته میگوید که این واکسن در انگلستان ساخته شده در بلژیم، هندوستان و کره شمالی استحصال می شود. اینجا با او کسی لقمه می پرتوید که کره شمالی نه بلکه کره جنوبی. این صحبت‌های سمرالدین علیزاده را بسیاری‌ها با چنین صحبت‌های قبلا انجامیده منصبداران چون نورالدین سعید و بیگ صبور مقایسه کرده با استهزا تاجیکستان به پیش نوشتند، ولی آنها سپس از آن اظهار نگرانی کردند که با چنین سطح منصبدارانش تاجیکستان آیا میتواند به پیش برود؟ این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.